le chef du service secret malien, Modibo Koné, a sigira kuma kuna, a ye kuma wala wala, dakuruya damado, a ye ɲininkali saba de kɛ, hali sini. Le chef de cabinet de Alassane Dramane Ouattara, qui fit encore, chef de cabinet de do, ale de fene kunye Monisco refene chef ye, abe mission onisienne tabolo do, aba janfa do, aba jugorla do. Ako karsa, ekume mission nyama, a ɲininka dɔrɔn, marfa munu yera fɛn kɔnɔ, a y'a marfa bɔ k'a yira la. I ɲɛ da marfa ka i yɛrɛ k'a lajɛ. O k'i bɔ yen. Cɛ ninnu nana cogo min na, a lajɛ force spéciale, sans contrat. A ye détachement fɔlɔ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u ye doni min kɛ, o tuma na u taara yɔrɔ min na baara kɛra cogo min na, service renseignement bɔra n'a bɛɛ ka da. O tuma na aw ko cogo di? Si vous voulez la paix. Togolo ka ministre a y'a kun firifiri. An ma foyi ɲini, an ma ba négociation ma, an ma ba diplomatie ma, an ko ay nani daluya dɔrɔn de. Ne tɛ nin ko deli ma yɔrɔ kun dɔn. Deli jumɛn bɛ nin na? Deli jumɛn bɛ nin na? A deli ma yɔrɔ bɛ min? N balimaw, ni mɔgɔ min b'a dɔn k'i bɛ ko dɔn, an ye naloma ye, an ye lagalatɔ ye, Côte d'Ivoire ni Mali bɛ fani ba la, o ye tiɲɛ ye, mais i yɛrɛ k'a da ɲɛkɔrɔ de k'a lajɛ. Wallahi ne ninnu kun tɛmɛna, u bɛ loger hôtel la, MINUSMA mobile b'u ta, n'u kun sera ka tɛmɛ, u kɛlen MINUSMA tɔnden, nka n'u minɛna, ayi Côte d'Ivoire sɔrɔsiw don, nka n'u tɛmɛna, MINUSMA ka éléments don. F'a k'a dɔn Mali ka basigi baliya, Alassane nɔ b'a la. Mali ka dafrili, Alassane nɔ b'a la. U ye ni ɲɔgɔnna de proposer Assimi ye. An b'i to fanga la 5 ans. Barkani to yen. An b'i to fanga la 5 ans. MINUSMA ka contrat prolongé. An b'i to fanga la 5 ans. Takuba sɔn a ma. An b'i protéger. Assimi ko ne tɛ jamana ta, ne tɛ jamana bila foyi ye. A don, le jeune président a été tabali gosi de. Le Mali d'abord. Ou bien nous avons proposé à Assimi bɛ kɛ kuma min na, u ko Assimi Barkani ka contrat prolongé. Takuba to yen, an b'i protéger. 5 ans de b'i bolo. 5 ans min fɔra, 5 ans ma bɔ assise la dɛ. 5 ans bɔra tubabu de fɔlɔ da. A don chef Daniel y'a jira k'a fɔ ko 5 ans tɛ kojugu ye, parce que u bolo Assimi va accepter leur offre. O présenté sous région kɔnɔ, ni tubabu y'u ka offre f'i ye k'i tɛ sɔn, o de b'a to an bɛ ɲɔgɔn dafiri, o de y'a to an b'an ka sɔrɔsiw bila ka taa ɲɔgɔn fɛ yen, ka taa ɲɔgɔn ka jamana dafiri. Bɛɛ tigi sen bɔ MINUSMA na nin kelen kelen ya. Bɛɛ b'a ka contingent sama ka bɔ MINUSMA na. Bɛɛ b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ MINUSMA na. K'a kɛ ten kɔrɔ, e tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni rapport sɛbɛn tɛ. E tɛ se ka dugulakana, MINUSMA yɛrɛ t'a ka mission dɔn. MINUSMA yɛrɛ ka mission ye min ye, MINUSMA yɛrɛ t'a dɔn. A ye Alassane ɲininka dɔrɔn, dakuruya 3, wallahi an bɛ wuli sisan ka taa marché. Est-ce que b'a dɔn ka sɔrɔsi ninnu minɛ k'a d'a ma? A k'a fɔ dɔrɔn u nana mun na Mali la? A k'a fɔ dɔrɔn daluya bɛ min? A k'a fɔ dɔrɔn barge min b'u bolo, ni MINUSMA barge don, u y'a sɔrɔ cogo di? Nous, on ne va jamais enfermer les militaires ivoiriens. Mali ni Côte d'Ivoire bɛ fala, an bɛ bala de. Mais an b'an sigi k'an ka dugu lajɛ, an bɛ fala, an bɛ bala, mɔgɔ dɔ sigilen don. E Mali ka sanction e de y'a lettre fɛn bɛɛ labɛn. Mali ka gɛlɛya fɛn bɛɛ Mali la e de y'a bɛɛ labɛn. I ko ko coup d'état de charia an jɛra n'i ka kuma ye, i ko kuma ye tiɲɛ ye. I ko ko jamana kan ka sigi constitution kɔnɔ, o ye tiɲɛ ye. N'o ye tiɲɛ ye, ka sɔrɔsi ci ka taa mɔgɔ ka jamana sanfɛ avec 2 avions. L'un a rempli d'hommes, l'autre a rempli maintenant des armements. Armement fila. E ni Ala ni kira cɛ. Mɔgɔ min ko jamana ka ko farafinna CEDEAO confié ninnu de la. A y'a ka Ala kama k'ala ninnu de CEDEAO dirigeant ye. Ninnu de bɛ CEDEAO ɲɛma. Ninnu de kan ka CEDEAO population ka siniɲɛsigi basigi. A b'aw jɔ k'aw bɛna force anti-putsch bila ka na. Ok, o ye tiɲɛ ye. A y'a bila kunna CEDEAO texte la. O tuma na quel qu'en soit, nul ne peut faire encore 2 mandats. Au-delà de 2 mandats, tu m'excuses. Ni ye 2 mandats kɛ, hali ni constitution fɔlenna, e sen t'a la bilen. A y'o fana don CEDEAO constitution kɔnɔ. A y'o don CEDEAO texte kɔnɔ.
aya doit kono ko ni mi sara ko dende bla place là aya doit kono ko ni président mun sara ko dende ta ka bla place là aw be aw denw bla o place là aw be constitution triquée aw be 4 mandats ni 5 mandats d'awrema juste pour faire plaisir aux blancs aw be ka jamana munumunu fan bɛɛ fɛ aw be ka jamana basigi balaw kɛ aw de ka sɔrɔsiw bɛ ta ka taa mɔgɔw ka jamanaw kan ko sɔrɔsi tɛ dakuruya saba nin sera deli la i ɲininkala dɔrɔn de ko daluwa di k'i ka mɔgɔw ta ka taa an bɛ fa la an bɛ ba la e de welela téléphone na k'i b'u dɔn i ko i t'u dɔn il faut démentir les propos de Assimi kuma min fɔ bɔ i ka démentir a ma ban ça c'est très simple Sadio Kamara ye min fɔ ye a karisa an ye mɔgɔ dɔw minɛ ko k'a ka sɔrɔsiw don ni tiɲɛ don a ye bɔ k'a fɔ de k'u ye nkalon tigɛ sa an bɛ lafiya sisan kuma bɛ ban donc Aïdara ni Jean Zerbo b'u ka démarche là c'est très bien mais contingent a bɛ ka miiri ko 49 militaires o tɛ dɛ dongo 7 fɛn fɛn kɛra u b'u yɛrɛ ɲɛfɔ o bɛɛ de la an tɛ se k'an sigi k'an ka jamana lajɛ et que ado bena juste pour défendre l'intérêt français il ko ko k'i ka courant tigɛ courant min yɛrɛ don français de y'a f'i ɲɛna parce que e yɛrɛ ta tɛ e ta tɛ entreprise in yɛrɛ ye mais balimaya bɛ min sinjiya bɛ min kelenya bɛ min chaque fois on tient des discours creux an bɛ discours kuntanw de kalan k'u fɔ ɲɔgɔn ye Mali et la Côte d'Ivoire nous sommes des pays frères alors que il y a un président qui dirige qui veut déstabiliser le Mali an b'an sigi k'o lajɛ cogo di a ko ko k'a bɛ julaw gɛn ka na a ye julaw gɛn mɔgɔ caman ye jula ye dɛ jula ko ka ca dɛ mɔgɔ caman ye jula ye dɛ o jula kelenw denw de bɛ yen bi olu de b'a ka administration olu de b'a ka armée kɔnɔ olu de b'a ka fɛn bɛɛ kɔnɔ il est temps que an ka bɔ discours creux kɔnɔ an ka kumaw da yan ɲɔgɔn na maliyɛnw a ye wuli an ka MINUSMA gɛn nin bɛɛ MINUSMA ka complot de nin bɛɛ MINUSMA ka ko labɛnnen de nin bɛɛ MINUSMA ka janfa de nin bɛɛ MINUSMA de ka barisi yer'u bolo a ye MINUSMA sommet a k'a ɲininka ninnu ye barisi sɔrɔ cogo di a y'o ɲininka dɔrɔn u ye barisi bɔ min a ko k'aw nana MINUSMA ka mission na Nations Unies direction bɔra ka kuma a ko ko MINUSMA tɛ sɔn k'a fɔ parce que arme bɛ ninnu bolo ale yɛrɛ Nations Unies la ni arme yɛrɛ interdilen don parce que juste 4 mandats proposé don ni président min ni min sera ka Mali la bi i ka mandat dɔ bɛ fara kan n'i bɛ 2e mandat i bɛ 3e mandat kɛ n'i bɛ 3e mandat i bɛ 4e mandat kɛ tubabu kelen bɛ ka layidu d'i ma donc anw kɔni somɔgɔ tɛ anw na anw tɛ se k'an ka président choisi aw bɛ nin na an ma se ka coup d'état kun dɔn n'i y'a ye bɛɛ bɛ ka girin sɔrɔsiw kan barisabula politiciens de ye dugu da k'a kan tigɛ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ girin bi sɔrɔsi minnu ye san kɛ kungo kɔnɔ u tɛ ji ko dɔn u tɛ ko dɔn ni marifa ci tɛ u tɛ kalan ko dɔn u tɛ foyi ko dɔn olu ka segin ka na jamana commande ta jamanadenw b'a ka tɛgɛrɛ fɔ olu kun politiciens aw man k'aw yɛrɛ ɲininka wa a ye bɔ k'a fɔ jamanadenw ye dɔrɔn k'u ye kuma min fɔ ko nkalon don tous ces contrats bidons hôtel min filɛ nin ye n'a bɛ SAS kɔnɔna la Sahel Salvation Aviation kɔnɔna la a hôtel min filɛ nin ye n balimaw hôtel nin bɛ yen a mɛnna dɛ jɔn y'a contrat di n ko ni faama kelen de y'a contrat di minnu bɛ yan bi n'u bɛ ka mankan ci ko ka transition ka ban ko o kumana Sogɛli ka bɔ yen ko Sogɛli ka démissionner o mɔgɔ kelen de y'a contrat di u ka bɔ k'a fɔ an ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ sɔn ka ni contrafaçon signer sɔrɔsiw bɛ jigin ka taa dumuni ka loger à côté même de l'aéroport auprès de l'aéroport u bɛ héberger n'u mago bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa yen ala tɛ Mali to janfa la fo ka diɲɛ wuli ala tɛ Mali bin walahi Mali faama a y'aw da ka sunɔgɔ janfa min sirila aw kama a y'aw da ka sunɔgɔ hali ni cɛkɔrɔba 2 ye ɲɔgɔn fɔ kari kɔnɔ u b'a fɔ ala ka jamana in sumaya hali ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn fɔ téléphone na ala ka jamana basigi misiri kɔnɔ ala ka jamana basigi église kɔnɔ ala ka jamana basigi ala to o duwawu bɛɛ kɛ fu ye n'o tɛ Mali kun tɛ bɔ nin janfa in na fo ka diɲɛ wuli parce que nin ye ko ye de min na bɛnnen don u bɛ don ni balimaya kuma ye u bɛ don ni kuma caman ye
Mais en réalité, kore b'u kɔnɔ min tɛ nin si ye. N balimaw, a k'a bila u kun na ni daluya nana don o don an b'a ɲini Asimi fɛ ni daluya sɔrɔla a ka sɔrɔsiw ta k'u di an ni Côte d'Ivoire bɛ fa la an bɛ ba la ni daluya nana a ka sɔrɔsi ninnu di jamana in basigi o y'an bɛɛ ka laɲini ye. Côte d'Ivoire ni Mali ye peuple kelen de ni daluya sɔrɔla a ka sɔrɔsi ninnu di ni daluya ma sɔrɔ a ka sariya boli a boli cogo la ni daluya sɔrɔla a k'a ta k'a di k'a bila balimaya minɛn kɔnɔ nka ni daluya tɛ walahi a ka sariya boli a boli cogo la foyi t'an bolo ni Mali tɛ foyi t'an bolo ni Mali tɛ aw tɛ a dɔn k'a fɔ e ni Ala cɛ CEDEAO président kɔrɔba ninnu aw man ka ni jeunes ninnu féliciter Damiba colonel Doumbia ani Mali a y'a ye Guinée ni Mali tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn Mali de ye dugu ye dugu min bɛ se ka bila a yɛrɛ ka teri jamana la Mali ni dugu min bɛ histoire kelen Mali de bɛ bila o la voir l'exemple de la Guinée Mali ni Guinée bɔra ka conférence conseil des ministres national conseil des ministres conjoint kɛ ɲɔgɔn fɛ le Mali et la Guinée viennent de tenir ensemble un conseil des ministres conjoint. Mais an k'a dɔn k'a fɔ Mali tɛ fo ka diɲɛ wuli an ka faamaw tɛ Côte d'Ivoire finitigi minɛ ni daluya bɛ a ye na an minnu bɛ Mali la an bɛ wuli ka kuma na Asimi mais ni daluya tɛ Côte d'Ivoire population a ye fara an kan an ka plainte don Alassane kama a ye fara an kan an fana k'a dɔn k'a fɔ ne nin bɛ bɛn dugu min ma a y'a fɔ an bɛ bɔ o kɔnɔ Maliens mardi nata les 6 chasseurs avion wɔɔrɔ min kan ka taa kunbɛn aéroport la min kan ka taa a bɛ aéroport la déjà min kan ka taa yira an na araba nata avion wɔɔrɔ Mali kan ka min présenter a ka fasodenw na avion miki chasseur wɔɔrɔ Asimi Ala k'i sara Asimi Ala ka n'i to janfa la wallahi Asimi i ye Mali kunkɔrɔtan Ala k'i kunkɔrɔtan i ye Mali yira sanfɛ Ala k'i yira sanfɛ i ye malidenw la waso malidenw dar'u ka jamana la k'a fɔ vraiment ils ont une armée qui peut défendre ils ont une armée autonome ya Rabbi ama Asimi Ala ka n'i to janfa la mardi 6 avions chasseurs o bɛna fara Mali avion kan aéroport la an bɛɛ bɛ k'o kɛnɛ kan ye Maliens en un an en 12 mois a y'a lajɛ hélico o tɛ fɔ avion de transport Sekaza 295 Sekaza joli o kumana fɛn min ye blindé joli hélico de transport de troupe joli hélico chasseur joli migi chasseur joli char blindé joli BTR joli véhicule blindé marque Kawasaki joli véhicule blindé marque Marauder joli véhicule blindé Cobra joli vive l'armée malienne. Et en 12 mois, a y'a lajɛ. Domina Sadio Kamara ye demande kɛ o y'a sɔrɔ Bandaw bɛ yen o y'a sɔrɔ Mukutari Wade bɛ yen k'a ɲini k'a fɔ ne bɛna taa Russie la Sadio Kamara ka demande 3 mois de kɛ u ma sɔn ka autoriser ka taa Russie la mais kabiri Choguel sigira Choguel ye papier bɔ o yɔrɔ bɛɛ la Sadio ta i ka t'i kɔngɔ fa ka na. Maliens a y'aw labɛn dɛ wallahi n b'a fɔ a ye ni mɔgɔ min bɛ danga kuma la o ka danga kuma la c'est pas les contrats c'est pas les accords qui peuvent mettre fin au conflit malien Mali kɛlɛ sera yɔrɔ min na accord tɛ se k'a ban Mali kɛlɛ sera yɔrɔ min na fɛn kelen bɛ se k'a ban a y'aw armé a ka labɛn an ka engagé dans le combat. Ni mɔgɔ ko ko y'i sigi dɛ an bɛ accord signé dɛ accord pour la paix dɛ accord tan faut ka diɲɛ wuli accord tɛ se ka Mali sumaya. Maliens bɛ devant l'État on sera maintenant placé sur la première ligne de front. 6 chasseurs
Obe fera Mali armée quand 2023 deuxième puissance militaire faut être abali ayaw daka ki la tigɛ dɔrɔn ni ko radar dernière génération ye 5 ye ni ko migi dernière génération ye 6 ye ni ko hélico génération o to da dɔn ni ko blindé type ba en bolo fo blindé type 7 blindé marque Typhon B7 au bambolo blindé marque B6 au bambolo blindé marque Marauder au bambolo blindé Cobra au bambolo. Voilà. Aye fait notre armée beseka Johnny Femi minte Mali bolobi. Et je défie quiconque. Aye fait nos forts comme ce qui was mis armée la bi. Que ce soit des véhicules de combat, que ce soit des avions de combat, que ce soit des chasseurs, que ce qui was mis bi. Qui veut qu'elle ait kate Mali armée boulot. Aye do fort. Katiauta, c'est keme fla, kata fli, obé. C'est Kaza Obé. Quand tu parles de mix chasseurs, Allah ben a fait mira ou la mardi a été au ladje. Quand tu parles des hélicos de combat, MIUB, et les MiG P24, ne ka kuma tere, ni mi a do ebe so ebe bo. Mali to kera débat de sisa. Ni ame doda ko ele dibri bukar ka tay mine Musa, ko nunu Musa billahi ante ya fatigi mala kana ya fama. Fona solama galon tara jamana ina anti ya fama la kana ya fama en tout et pour tout plus de 20 avions en 12 mois 20 avions abina mun fo mali gola an be sanka ma manko awu fo ka jien wuli na ya anja ay dolen do andala kan da fara ni mi me be ma ya kana na anti barakala nyuma fale mo shila aye woru la bo nkata BJ 100 400 BJ marché kataka di civiluma ali sini a mobile do mana ali sini 400 BJ marché ali sini anta rodon aye marché ou di Terisra Balmasra oh si ça nous nana il traite entre état Kolu fenêtre soumaya onyana mardi anga ñongo sur aéroport là mais on me présenter ni mo mi ngo ko mi en côté en sigilimea ante bula ante da rola ante bula ante da rola ante malito mo chier ko Ibrahim mo ka tay mine Musa ko Asimi Massa ni ko kalondo c'est pas vrai ati kana nga décontiquer ati kana nga danyoma minon be ibanga mina lisi bene boleya Asimi nga mina lisi bene boleya ati kana nga danyoma. C'est tellement simple. Mene radio soina menga numéro bla mo mi ya kuma fo si il souhaite maintenant nga mina danyoma mala nga bo kalama abe mala nga impôt taxi di amba danyoma nye marché di fama do dema ou bien tra minen kuntan sangana nay ou bien minen livraison minen war bora mais minen ma livrer ngando ma de ka war sanka livrer nga modema donc munu mi ka jamana la goshu ka sabali munu mi ka Mali dogo ka sabali diebi wasoni Mali bi le Mali est une puissance militaire aujourd'hui wa mardi ba to confirmer le Mali est dans la cour des grands ni mo mi ta do iba fe wallahi ni chasseur woy ni nana ka fara eliko nunga ni choche wallahi ni chocha ni do kuruola ali ni do mena wala mitira bo ni chasseur woy ni nana ka fara toka ni migi nunu aka manipulation aka munumunu aka maniabilité choche i do amata tade ka wola kilabo ni mo misa kuma kana c'est pas parce que français mais on s'en to au plan de défilé là ngando made kata français mine luele on sa ko prendre défilé là kata mine Israël ko le non Asimi ta toide Asimi ta e Mali halaladi c'est pas des engins loués mo dem na marque Cobra ko 250 marque Cobra blindé Cobra et abato de boko ira Mali nyama 250 Cobra yo de sanko bo ko ira Mali la ko we ko o le puissancier mobilité kata fo kapta avion
e ni ala cɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ bilen min k'a bɛ sari san kɛlɛ kama sari yɛrɛ ciyɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bilen fo mi sari yɛrɛ kɛra armement dépassé de sari jɔyɔrɔ jumɛn bɛ guerre la bi non anw bɛ kɛlɛ kɛ ni missile ni radar de on est une armée moderne nous on n'a pas besoin de chars an bɛ mun de fɔ sari ye sari bolo yɔrɔ bɛ min a ye yɔrɔ dɔ fɔ kɛ guerre jumɛn ni sari bɛ utiliser tugun non a ye sabali sa Mali bɛ kɛlɛ kɛ ni missile de Mali bɛ kɛlɛ kɛ des missiles El Kabri Mali bɛ kɛlɛ kɛ avec des missiles Ninja avec des missiles de guidage automatique n'aw tɛ Mali dɔn a ye Mali ɲini a k'a dɔn anw de bɛ taa fɔ k'an bɛ taa Mali ka armement yira ni blindé Assimi blindé mun san plus de 500 blindés ala m'a yira télé la Assimi nani san cɛ a ye blindé mun san plus de 500 blindés tellement que blindé tɛ fɛn ye Assimi ala sami m'a yira aw bɛ taa descente ni blindé bɔ k'o yira na ko k'aw ka mɔgɔw bila nin kɛra tigɛ n'a da ye nka an ka avion wɔɔrɔ an b'o yira aw la ni ala y'aw ci migi kelen bɛ blindé 50 a bɛ blindé 200 gosi sɔgɔmada kelen migi kelen non aw de bɛna fɔ anw ye ko wayi an b'an ka courant tigɛ wayi an y'an man kuraw san 250 blindé Cobra aw bɛ sɔn Cobra yira anw na un pays qui détient plus de 800 blindés des blindés marque Typhon B6 B7 des blindés marque Cobra des blindés marque Kamazak 357 Kamazak a y'a gɛlɛya dɛ i ni ala cɛ avion bi naani ni ko bɛ dugu min bolo e bɛ se ka t'i jɔ cogo di ko e bɛ blindé 30 yira o la 250 yira o la kolo ye cɛ cɛ ko a tun b'an ka nin kɛ ala ka delili kɛ an sɔn ka di n'o ye ne ka taa blindé yira anw na ko min de mi e cɛ Assimi walayi dusu ka ɲi walayi Assimi fɛn min bɛ na cɛ dusu ka ɲi ne don n bɛ commissaire n bɛ polisi kelen de bila ka taa nin minɛ f'a ka dugu la ka na n'a ye mais Assimi dusu ka ɲi e bɛ se k'i jɔ ne ma k'i bɛ Cobra de bɔ k'o yira n na ko a bɛ fɔ k'a ka vidéo man b'a fɔ k'u bɛ commentaire k'o ka anw ye a b'anw dɔn mais an b'aw to yen walayi ni ne kun ye Assimi kadiro commissaire ne kun b'o de bila ka taa convocation di mana daminɛ même la CEDEAO même est fière de Assimi wallahi même l'Union européenne est fière de Assimi le peuple africain est fier de Assimi un jeune au bout d'un an sans clé aye armée hangar kɔrɔla fara de i t'i miiri avion sugu si ma min dɔ t'anw bolo diɲɛlatigɛ la a tɛ yen n'i y'a mɛn bi ko petit riche wallahi Mali de don riche fitinin barisabula i b'a dɔn Assimi si min bɛ Assimi na n'Ala y'o si dɛ ma a b'o ɲɔgɔnna wɛrɛ balo ça c'est un futur Poutine de l'Afrique ça c'est un futur Poutine de l'Afrique fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ ka nin tiɲɛ fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ ka nin labin fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ ka nin gɛn fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ ka Assimi détruire walasa jeune africain wɛrɛ ka n'i suma Assimi ma basabula ni Mali ɲana Burkina bɛ ɲa ni Mali ɲana Dumiya fana ta o bɛ ɲa ni Mali ta ɲana est-ce que b'a dɔn Mauritanie fana bɛ Mali ladigi n'o ɲana Niger b'a ladigi anw b'a la k'a lajɛ ko Côte d'Ivoire k'a da don an ka wariko kuma dɔ la wa an ka wari min balannen don ko n'o kɛra an b'u ka mɔgɔ bila l'honneur de la transition dépend de ce dossier Assimi an bɛ min fɔ aw ye aw kana bɛnkan foyi ka an ni Côte d'Ivoire cɛ n'o tɛ n'a ye fɛn fɛn fɔ Alassane ye a bɛ taa fɔ Faransi ye n'aw ye fɛn fɛn fɔ Alassane ye bariya kuma ni bɛn kuma la a ka bila kun na a bɛ taa fɔ Faransi b'a fɔ RFI a b'a fɔ cogo juguya d'après la RFI an bɛ ka chantage de kɛ walasa ninnu bɛ bila cogo min na mɔgɔ minnu donna an ka jamana sanfɛ daluwa tɛ yen prévu tɛ yen autorisation t'u bolo barge b'u bolo o ye MINUSMA ka barge ye o waati kelen na radio so wɛrɛ bɛ ka bɔ n'a ye tugun ko anw de b'a la ka négociation kɛ
ni bɛn ni kelenya ni balimaya kuma don wallahi Asimi min ninnu bila Ala t'a dɔn k'a ye fɛn kɛ. N'a ye jateminɛ kɛ fagali min bɛ kɛ centre la ka duguw ci ka mɔgɔw kɔnɔ fara ka o kuma na bigaw faga o ɲɔgɔnna de tun bɛ kɛ Côte d'Ivoire 2002 Gbagbo ka wagati exactement o ɲɔgɔnna de tun bɛ kɛ Côte d'Ivoire. A bɛna dɔn de k'a fɔ ko tubabuw bɛ don mɔgɔ de la k'anw dafiri. Wa n bɛ min fɔ aw ye Alassane ka 4e mandat a ka 3e mandat basigi a n'a 4e mandat o bɛ dépend Mali binni na. Mission wɛrɛ t'a bolo a kɔnɔ guwanen tɛ dɔrɔn foyi la n'a sera ka nanzaraw dɛmɛ ka Mali bin. O tuma na fanga fana layidu taara a ye. O de y'a to Mali tɛ sumaya o de y'a kɛ Mali faamaw ye laɲini 3 kɛ. Kelen ko Alassane quoi il faut que Alassane s'engage à œuvrer pour ramener la paix au Mali. N balimaw nin ye kuma kɔrɔma de ye dɛ. An ka armée tɛ Alassane bolo an ka sécurité t'a bolo nka an ka mun b'a bolo. Avion fɛn fɛn wulila ka na intervention kɛ Mali la a bɛɛ wulila Côte d'Ivoire fɛn de la an ye avion min détecté français ko avion min détecté a wulila Côte d'Ivoire port de la Côte d'Ivoire aéroport de la ka na k'i kunda anw kan. Menace extérieur fɛn bɛ kɛ Mali la a bɛɛ ju bɛ bɔ yen de ka na. Nin sera deli yɛrɛ la e ko i ka sɔrɔsi don ne ko mercenaire don mais i ka daluwa ta ka na n'a ye dɔrɔn i ko MINUSMA k'ale m'u ci i ko alimanw k'u m'u ci i ko SAS k'ale ka mɔgɔ tɛ i ye fɛn fɛn fɔ a si ma kɛ bon daluwa bɛ min